agum-agum sa naman. Ihahalo man siya na pananti. Amo na yan. Ayos. Ayos. Oh. Ano din? Tama din? Oo. Ganyan din akong maggawa eh. Kaso lang niluluto ko muna eh. Labunan na sa natin sa maray. Ngunti isik ko na, arog na kan. Ay, madas madali. Sir, ano flavor? Ay, ano flavor? Ano design? Ay, nagyan.